बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज एक बार फिर 11वीं जमात के उर्दू के सिलेबस में मौजूद 14वां और आखिरी सबक पढ़ेंगे। सबक का उन्वान है और आना घर में मुर्गियों का, जबकि मुसन्निफ का नाम है मुश्ताक अहमद यूसुफी। अजीज तलबा, आज इस सबक पर यह हमारा दूसरा और आखिरी लेक्चर होगा। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो आइए बिला ताखीर अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं और कुछ निकात की मदद से उस पर बात करते हैं। मुसन्निफ लिखते हैं कि एक आम खुशफहमी जिसमें तालीम याफ्ता असहाब बिल अमूम और उर्दू शुअरा बिलखुसूस अरसे से मुब्तला हैं, ये है कि मुर्ग सिर्फ सुबह अजान देते हैं। असहाब साहिब की जमा है, यानी लोग, आम लोग, साहिब लोग, बिल अमूम आम तौर पे, और बिलखुसूस यानी ख़ास तौर पे। यानी आम तौर पे तालीम याफ्ता असहाब जो हैं वो ये गलत फहमी या खुश फहमी में मुब्तला हैं, और ख़ास तौर पर शायर इस खुश फहमी में एक अरसे से मुब्तला है। और वो खुश फहमी क्या है कि मुर्ग सिर्फ सुबह अजान देते हैं। 18 महीने अपनी आदातों खसाइल का बगौर मताला करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि या तो मैं जानबूझकर ऐन उस वक्त सोता हूं जो कुदरत ने मुर्ग के अजान देने के लिए मुकर्रर किया है, या ये अदबदा कर उस वक्त अजान देता है जब खुदा के गुनाहगार बंदे ख्वाब गफलत में पड़े हों। आदात खसाइल मुतरादिफ अल्फाज ही हैं जी। आदत की जमा आदात, खसलत की जमा खसाइल, और अदबदा कर यानी जिद में आकर, जानबूझकर। ख्वाब गफलत यानी गहरी नींद सोना, जब इंसान अपने इर्द गिर्द से या खुदा से गाफिल हो जाए। बहर सूरत, हमारे महबूब तरीन औकात इतवार की सुबह और सपहर हैं। आज भी छोटे कस्बों में कसरत से ऐसे खुश अकीदा हजरात मिल जाएंगे जिनका ईमान है कि मुर्ग बांग न दे तो पो नहीं फटती। पो फटना एक मुहावरा है, यानी सुबह होना। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर मुर्ग अजान ना दे तो सुबह नहीं होती, लिहाजा किफ़ायत शार लोग अलार्म वाली टाइम पीस खरीदने के बजाय मुर्ग पाल लेते हैं ताकि हमसायों को सहर हेजी की आदत रहे। किफ़ायत शार का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, थोड़े पे राजी हो जाने वाला या गुजारा करने वाला। अलार्म वाली टाइम पीस अब तो खैर ये नज़र नहीं आती, लेकिन पुराने ज़माने में जब मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, अब तो मोबाइल में लोग टाइम देख लेते हैं। तो ये अलार्म वाली टाइम पीस होती थी, एक छोटी सी घड़ी होती थी जो लोग अपने बेड के करीब टेबल पे रखते थे और इस पर अलार्म लगा देते थे ताकि सुबह पर वक्त उठने में आसानी रहे। तो इसमें अलार्म बजता था तो लोग उठ जाते थे उस टाइम पर, मुकर्ररा टाइम पर। सहर हेजी यानी सुबह सवेरे उठना। बाजों के गले में कुदरत ने वो सहरे जलाल अता किया है कि नींद के माते तो एक तरफ रहे, उनकी बांग सुनकर एक दफा तो मुर्दा भी कफन फाड़ के अकड़ू बैठ जाए। सहरे जलाल का मतलब यानी ऐसा रोब व दबदबा जिसमें जादू हो। नींद के माते से मुराद है कि गहरी नींद सोने वाले, इंतहाई गहरी नींद सोने वाले। अकड़ू बैठ जाए मतलब अपने पाँव के बल बैठ जाना। आपने कभी गौर किया कि दूसरे जानवरों के मुकाबले में मुर्ग की आवाज उसकी जसामत के लिहाज से कम 100 गुना ज्यादा होती है। मेरा ख्याल है कि अगर घोड़े की आवाज भी इसी तनासुब से बनाई गई होती तो तारीखी जंगों में तोप चलाने की जरूरत पेश न आती। अब यहाँ ये सवाल किया जा सकता है कि आखिर मुर्ग अजान क्यों देता है। हम परिंदों की नफ्सियात के माहिर नहीं, अलबत्ता मोतबर बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि सुबह दम चिड़ियों का चहचहाना और मुर्ग की अजान दरअसल इबादत है। लिहाजा जब मिर्जा अब्दुल वदूद बेग ने हमसे पूछा कि मुर्ग अजान क्यों देता है, तो हमने सीधे सबाव यही जवाब दिया कि अपने रब की हम्दो सना करता है। सीधे सबाव यानी सीधे सादे लफ्जों में हम्दो सना करना, अल्लाह ताला की तौहीद या तारीफ बयान करना, मदासराई करना। कहने लगे, साहिब अगर ये जानवर वाकई इतना इबादत गुजार है तो लोग इसे इतने शौक से क्यों खाते हैं?
एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, थका मांदा बारिश में शराबूर घर पहुंचा तो देखा कि 3 मुर्गे मेरे पलंग पर हैं। मूसलाधार बारिश, जो लगातार बारिश हो, और थका मांदा यानी इंतहाई थका हुआ, शराबूर भीगा हुआ या तरबतर, सफेद चादर पर जा बजा पंजों के ताजा निशान थे। अलबत्ता मेरी कबल अज वक्त वापसी के सबब जहां जहां जगह खाली रह गई, वहां सफेद धब्बे निहायत बदनुमा मालूम हो रहे थे। धब्बे वैसे तो निशान को कहते हैं, तो यहाँ बकौल मुसन्निफ वो जो जो जगह बच गई थी पंजों से, वो धब्बे मालूम हो रही थी और बड़े बदनुमा लग रहे थे। मैंने जरा दुरुस्ती से सवाल किया, आखिर ये फाड़ फाड़ के क्यों चीख रहे हैं? दुरुस्ती से, सख्ती से, तलही से। तो यकीनन उन्होंने अपनी बेगम साहिबा जो है घर में जो खातून खाना है, उनसे पूछा होगा गुस्से के साथ। अब आगे क्या जवाब है ये तो हम अगली स्लाइड पे देखेंगे, अगले पैराग्राफ में देखेंगे। फिलहाल इस इन 2-3 जो पैराग्राफ हैं, इनकी तशरीह करते हैं, देखते हैं कि कुछ निकात जो है वो क्या है। सबसे पहले मुर्ग के बारे में खुशफहमी। तो एक खुशफहमी है जी, जो बकौल मुसन्निफ, जो कि बड़े अरसे से चली आ रही है, और आम लोग भी जो हैं यही समझते हैं, और ख़ास लोग, ख़ास तौर पे शायर, वो भी इस खुशफहमी में मुब्तला हैं। और वो खुशफहमी ये है कि वो समझते हैं कि जब सुबह होती है तो मुर्ग अजान देता है, या ये कह लें कि मुर्ग सिर्फ सुबह अजान देता है। तो बकौल मुसन्निफ के ये एक खुशफहमी है जो कि बहुत अरसा से चली आ रही है। वो कहता है कि मैं गुज़िश्ता 1.5 साल जो है मेरा गुजरा है, मैंने अपनी आदात व खसाइल का बगौर मुताला किया, और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि या तो मैं जानबूझकर ऐन उस वक्त सोता हूँ जो अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया है मुर्ग के अजान देने का, या फिर ये जो मुर्ग हैं ये जानबूझकर जिद में आकर, मेरी जिद में आकर उसी वक्त अजान देता है जब मैं सो रहा होता हूँ, या उसके बकौल के जब खुदा के बंदे ख्वाब गफलत में पड़े हों, ये मुर्ग उसी वक्त अजान देता है। तो कहते हैं इन दोनों में से कोई एक बात तो है। ठीक है, तो मुर्ग की अजान और सोने का वक्त जो है, इसमें एक अजीब जो है ना, एक यकसानियत पाई जाती है कि या तो जानबूझकर ये लोगों के सोने के वक्त अजान देता है, या फिर वो कहते हैं कि मैं उस वक्त सोता हूँ जब इसके अजान देने का वक्त हो जाता है। इन दोनों में से कोई एक बात तो है। फिर वो कहते हैं कि बहरहाल जो भी है, मेरे जो महबूब तरीन औकात हैं, जो मुझे पसंद हैं, जब मुझे सोना होता है, तो वो कौन से होते हैं? इतवार की सुबह, मुस्तपह। फिर वो कहते हैं कि आज भी जो छोटे कस्बे हैं, कस्बे से मुराद गांव से जो जरा सा बड़ा होता है, शहर कह लें, या शहर और गांव के दरमियान जो होता है, जो शहर भी नहीं होता, गांव भी नहीं होता, तो उसको कस्बा कहते हैं। तो बकौल उनके के छोटे कस्बों में कसरत से ऐसे लोग, ऐसे हजरात मिल जाएंगे जो जिनका ये अकीदा है, बल्कि वो इस पर एतकाद रखते हैं, जिनका ये ईमान है कि जब तक मुर्ग बांग ना दे, यानी अजान ना दे, तब तक सुबह होती ही नहीं है। लिहाजा बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कम खर्च करने वाले हैं, थोड़े पे राजी होने वाले हैं, वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अलार्म वाली जो टाइम पीस है उसको खरीदने की बजाय घर में मुर्ग पाल लेना चाहिए, ताकि उनको और उनके हमसायों को सुबह सुबह उठने की आदत हो जाए। फिर बकौल मुसन्निफ के बाज जो ऐसे मुर्ग हैं कि जिनके गले में अल्लाह ताला ने ऐसा रोब व दबदबे वाला जादू रखा है कि गहरी नींद में सोए हुए तो एक तरफ, मुर्दे भी कफन फाड़ के अपने पैरों के बल बैठ जाएं, यानी इतनी उनकी आवाज होती है। और इसमें वाकई कोई शक नहीं है कि मुर्ग जो होते हैं, जसामत के लिहाज से उनकी आवाज जो है ना, वो कई गुना ज्यादा होती है। वो दूर किसी मोहल्ले में भी कोई मुर्ग जो है वो अजान दे रहा हो तो आप तक आवाज आती है, और दूर दराज तक, अगर छोटे कस्बे या गांव हो जहाँ पे गाड़ियों का शोर कम हो, तो फिर तो पूरे गांव में जो मुर्गे हैं उनकी आवाजें गूंजती है, और फिर हमसायों को उठने में
मदद मिलती रहती है। तो मुसन्निफ कहते हैं कि आपने कभी गौर किया कि दूसरे जानवरों के मुकाबले में मुर्ग की आवाज़ उसकी जिसामत के लिहाज से 100 गुना ज़्यादा होती है। फिर मुसन्निफ का ख्याल है कि अगर मेरे ख्याल में अगर घोड़े की आवाज़ भी उसी तनासुब से यानी उसकी जिसामत के मुताबिक 100 गुना ज़्यादा होती, जिस तरह मुर्ग की 100 गुना ज़्यादा है उसकी जिसामत के लिहाज से, तो घोड़े की भी अगर 100 गुना ज़्यादा होती उसकी जिसामत के लिहाज से, तो तारीखी जंगों में तोप चलाने की ज़रूरत पेश ना आती। बस घोड़ा आवाज़ देता जो कि उसकी जिसामत से 100 गुना ज़्यादा होती, तो तोप से ज़्यादा उसकी आवाज़ जो है महसूस होती। फिर मुसन्निफ कहते हैं कि मुर्ग अजान क्यों देता है, इस पर उन्होंने बात की है कि वो कहते हैं कि अब यहाँ ये सवाल किया जा सकता है कि आखिर मुर्ग अजान क्यों देता है। फिर वो कहते हैं मैं परिंदों की नफ्सियात का माहिर तो हरगिज़ नहीं, अलबत्ता अपने बड़े बूढ़ों से, मोतबर लोगों से, अपने बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि सुबह सवेरे जब चिड़ियाँ चहचहाती हैं और मुर्ग जब अजान देता है तो ये दर हकीकत वो अल्लाह ताला की इबादत कर। फिर मुसन्निफ लिखते हैं कि लिहाजा जब मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग ने हमसे पूछा कि मुर्ग अजान क्यों देता है, तो हमने सीधे सवाल यही जवाब दिया कि अपने रब की हमदो सना करता है। तो अजीज तलबा, यहाँ एक किरदार का नाम आ गया, मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग। इसका सिर्फ जिक्र आया है, तो मुसन्निफ ने ये एक मन गढ़ंत किरदार है जो कि मुसन्निफ ने गढ़ लिया है, अपनी बात को अपने मजमून में इसका जिक्र कर दिया है। तो हकीकत ये है कि मुसन्निफ जो होते हैं वो किरदार घड़ लेते हैं, और ऐन मुमकिन है कि ये जो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरा ये ख्याल है वगैरह वगैरह, तो हो सकता है ये जो मैं का सीगा है वो अपने लिए इस्तेमाल ना कर रहे हों, ये भी उन्होंने बातें घड़ ली हों अपने तजर्बात और मुशाहिदात की बदौलत। ये सारी जो वाक़यात उन्होंने बयान किए हैं, अपने हमसाये का जिक्र किया है, अपना जिक्र किया है, बेगम का जिक्र किया है, तो ऐन मुमकिन है कि ये सारे किरदार उन्होंने घड़ लिए हों, और इसको जो लग ऐसे रहा है कि जैसे मुसन्निफ अपनी बात कर रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर मुसन्निफ लफ्ज़ मैं या मैं का सीगा इस्तेमाल कर रहा है तो यकीनन ये ज़रूरी नहीं है कि ये वो अपनी ही बात कर रहा हो, ये भी एक फर्जी किरदार हो सकता है। ठीक है। फिर वो जो उनके दोस्त थे मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग, वो कहने लगे कि साहिब अगर ये जानवर इतना ही इबादत गुजार है तो लोग उसे इतने शौक से खाते क्यों हैं, जिसका कि मुसन्निफ के पास कोई जवाब नहीं था। फिर एक दिन वो कहते हैं कि मैं मूसलाधार यानी तेज बारिश हो रही थी और लगातार बारिश हो रही थी, मैं थका हुआ अपने घर पहुंचा, बारिश में भीगा हुआ था, तो क्या देखता हूँ कि 3 मुर्गे मेरे पलंग पर हैं और सफ़ेद चादर पर जा बजा जगह जगह पंजों के निशानात थे। अलबत्ता मेरी कबल अज़ वक्त वापसी के सबब जहाँ जहाँ जगह खाली रही। तो कह रहे कि मैं जल्दी आ गया, अगर मैं ना आता तो हो सकता है कि जो जगह बच गई थी वहाँ भी पंजों के निशान पड़ जाते, लेकिन चूंकि मैं जल्दी आ गई इसलिए कुछ जगह बच गई, और जो जगह बच गई, जो सफ़ेद चादर की जो जहाँ पे पंजों के निशान नहीं थे, वो बद्दे लग रहे थे। वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पंजों के निशान दब्बे नहीं है, वो खाली जगह जो है वो दब्बा है, और बड़े बुरे लग रहे थे और बदनुमा मालूम हो रहे थे। तो कहते हैं कि मैंने ना बड़ी सख्ती के साथ, बड़े गुस्से से आकर, बड़ी तलही के साथ अपनी बेगम साहबा से पूछा कि आखिर ये गला फाड़ फाड़ के, ये चीख चीख कर क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों अपना गला फाड़ रहे हैं, क्यों शोर मचा रहे हैं। तो उसके बाद जो भी हुआ सो हुआ, उसका जिक्र तो अगले पैराग्राफ में करेंगे, लेकिन आखिर में एक शेर के साथ इस स्लाइड पर जो बातें हैं उसको तमाम करते हैं। बिना मुर्गे के पर झटकती हैं, मुर्गियां दर बदर भटकती हैं। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि मुसन्निफ ने जब बेगम साहबा से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। तो बेगम साहिबा बोली, आप तो खामखा एलर्जिक हो गए हैं, ये बेचारे चोंच भी खोले तो आप समझते हैं कि मुझे चिढ़ा रहे हैं। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, दिल ने कहा बस बहुत हो चुका, आओ आओ आज 2 टोक फैसला हो जाए, इस घर में अब या तो ये रहेंगे या मैं।
मैंने बेफर कर कहा, बेफर कर कहा, गुस्से से कहा। तो मुसन्निफ ने बड़े गुस्से में आकर ही अपने गुस्से का इजहार किया कि बस जो होना था हो गया, आज देखते हैं कौन रहता है इस घर में। उनकी आंखों में सचमुच आंसू आ गए। उनसे मुराद उनकी बेगम साहिबा हरासा होकर कहने लगी, यानी खौफजदा होकर कहने लगी, मी बरसते में आप कहाँ जाएंगे, यानी इस तेज बारिश में, मी बारिश, इस तेज बारिश में आप कहाँ जाएंगे, यानी मुर्गियां तो नहीं जाएंगी, जाएंगे तो आप ही जाएंगे। बहरहाल इस जिन्स के बारे में एक मायूस कुन इंकशाफ ये भी हुआ कि खा आप मोती चुगाएं, खा सोने का निवाला खिलाएं, मगर इसको कीड़े मकोड़े, झींगर, बंगे, चिंटे और कैचवे खाने से बाज नहीं रख सकते, और मैं ये बावर करने के लिए तैयार नहीं कि इसका असर नफूस अंडे में ना हो। अच्छा जी, यहाँ कुछ कीड़े मकोड़ों के नाम आ गए हैं जी, वो भी बताता चलूँ। कीड़े मकोड़े तो आम कीड़े जो होते हैं जो कि नज़र आते हैं, कीड़ियाँ समझ लें, या ज़रा बड़े साइज़ के जो कीड़े, बड़े जो जसामत के कीड़े होते हैं। एक लफ्ज़ आ गया यहाँ पे झिंगर, ये दीवार में रहने वाला एक कीड़ा होता है जो कि दीवारों में रहता है, इसकी बड़ी बड़ी मूंछें भी होती हैं। फिर भंगे, भंगे ये भी एक कीड़ा है, नन्ना बरसाती कीड़ा आप कह सकते हैं। चिंटे जो हैं ये जरा इनकी जसामत बड़ी होती है लेकिन चिंटी की तरह ही होते हैं। कैचवे, अच्छा ये कैचवा जो है ये नरम मिट्टी में रहने वाला कीड़ा है। अच्छा इसको हम पंजाबी में ना, हमारे यहाँ पंजाबी में इसको गंडोया भी कहते हैं, तो उर्दू में इसको कैचवा कहते हैं। और आमतौर पे जब सावन के मौसम में, बरसात के मौसम में जब बारिश होती है ना, तो ये क्यारियों में से, ज़मीन नरम मिट्टी में से, पौधों में जो पौधों के इर्द गिर्द मिट्टी होती है वहाँ से जो निकल आते हैं, तो सांप के जैसे होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है बहुत इनकी जिसामत बहुत छोटी होती है, बहुत छोटे होते हैं, और सांप की तरह जो है ना वो दाएं बाएं होके नहीं जाते बल्कि सीधे ऐसे आगे की तरफ चलते हैं। तो इनको कैचवा या पंजाबी में गंडोया कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो। इसके बावजूद हाँ, इसका एक लफ्ज़ है बावर। बावर का मतलब होता है यकीन करना, असर नफूस, असरअंदाज होना या असरात होना या तासीर होना कह सकते हैं। फिर मोपसा के एक अफसाने का हीरो अगर ये दावा करे कि वो जर्दी की बू से ये बता सकता है कि मुर्गी ने क्या खाया, तो अचंभे की बात नहीं। मोपसा ये फ्रांस के एक अजीम अफसाना निगार का नाम है, तो उनका जिक्र आ गया। अचंभे की बात नहीं है, यानी हैरत की बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है। खुद हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लायक क्याफा शनास दाल रोटी पर जी रहे हैं जो जरा सी बोटी चख के बकरी के चारे का मुफस्सल हाल बता सकते हैं। क्याफा शनास अंदाजे लगाने वाले चारा जो उनके खाने क्या, जो उनकी खुराक होती है बकरी के घास फूस वगैरह, मुफस्सल तफसील के साथ। आपने सुना होगा खल्ली और भूसा की खासियत और चौपायों की खसलत के पेश नज़र बाज नफासत पसंद वालियान रियासत इस बात का बड़ा ख्याल रखते थे कि जिन भैंसों के दूध की बलाई उनके दस्तरखान पर आए उनको सुबह शाम बादाम और पिस्ते खिलाए जाएं ताकि उसका असल जायका और महक बदल जाए। इससे जाहिर होता है कि उस जमाने में उम्दा दूध की खूबी ये थी कि उसे पीकर कोई ये ना कह सके कि ये दूध है। अच्छा जी, खली और भूसा जानवरों के चारे को भी कहते हैं। चौपाए चार पैरों वाले जानवर, यहाँ मवेशी मुराद ली जा रही है, गाय भैंस वगैरह। हसलत आदत, तो वालियान रियासत, तो बात हो रही है मुत्तहिदा हिंदुस्तान की। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे तो उस दौर में हर रियासत का एक हुक्मरान होता था, उसको वाली भी कहते थे। तो वालियान रियासत मुख्तलिफ रियासतों के जो हुक्मरान थे इस बात का बड़ा ख्याल रखते थे कि जिन भैंसों के दूध की बलाई, यानी जो जिनको हम मलाई भी कहते हैं, दस्तरखान खाने जहाँ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं, तो और कोई मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं है जी इसमें। तो एक और संगीन गलतफहमी जिसमें खवासो अवाम मुब्तला हैं और जिसका इजाला मैं रिफाए आम के लिए नहायत ज़रूरी ख्याल करता हूँ, ये है कि मुर्गियाँ दड़बे और टापे में रहती हैं। इजाला करना इसका मतलब होता है दूर करना, ठीक है। अच्छा, और
خواص و عوام، عوام کی ضد ہے جی خواص، خاص کی جمع خواص، عام کی جمع عوام، یعنی عام لوگ عوام، خاص لوگ خواص۔ رفع عام، رفع عام کا مطلب ہوتا ہے جی عام لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ ڈربے اور ٹاپے میں ایک ہی مطلب ہے، ڈربا وہ جگہ جہاں پہ رہتی ہیں اور ٹاپا بھی اسی کو کہتے ہیں۔ ٹاپا اس کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ٹاپا کیا ہوتا ہے۔ ٹاپے سے مراد مرغیاں بند کرنے کا کھانچا، ٹھیک ہے، یا ڈربا بھی اسی کو کہتے ہیں۔ مزید آسان کر دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں جہاں مرغیاں رکھی جاتی ہیں وہاں ان کو بند کرنے کے لیے بانس کی جو تیلیاں ہوتی ہیں یا پھر باریک باریک جو بانس ہوتے ہیں ان کو ملا کر نا ایک مخروطی شکل کا نا ایک ٹوکرا سا بنا ہوتا ہے، اور وہ مرغیوں کے اوپر اوندا کر کے الٹا کر کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ مرغیوں کو بند کر دیا جائے۔ تو اس ٹاپے میں، اس ٹوکرے میں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، تو اس کو دربا یا ٹاپا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے 1.5 سال کے مختصر مگر بھرپور تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ مرغیاں ڈربے کے سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور جہاں نظر نہ آئے وہاں اپنے ورود و نزول کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑ جاتی ہیں۔ ورود وارد ہونا، آنا، نزول کا بھی یہی معنی ہے تقریباً، نازل ہونا، آنا وغیرہ۔ ان آنکھوں نے بارہا غسل خانے سے انڈے اور کتابوں کی الماری سے جیتے جاگتے چوزے نکلتے دیکھے ہیں۔ لحاف سے یعنی چادر سے کڑک مرغی اور ڈربے سے شیب کی پیالی برآمد ہونا روز مرہ کا معمول ہو گیا، اور یوں بھی ہوا۔ خیر یا اس کو بعد میں پڑھتے ہیں۔ کڑک مرغی جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ کڑک مرغی سے مراد وہ مرغی جو انڈے دینے سے رک گئی ہو اور انڈوں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو، اس کو کڑک مرغی کہتے ہیں۔ اور یوں بھی ہوا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے لپک کر رسیور اٹھایا، یعنی تیزی کے ساتھ، مگر میرے ہیلو کہنے سے بیشتر ہی پہلے ہی مرغ نے میری ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دی، اور جن صاحب نے ازراہ تلطف مجھے یاد فرمایا تھا، یعنی مہربانی کر کے مجھے یاد فرمایا تھا، انہوں نے سوری رانگ نمبر کہہ کر جھٹ فون بند کر دیا، یعنی فوراً انہوں نے فون بند کر دیا۔ قصہ مختصر چند ہی مہینوں میں طاہر لاہوتی نے گھر کا وہ نقشہ کر دیا کہ اسے دیکھ کر وہی شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے جو قدرے مختلف حالات میں حسنہ پری نے خاتم طاہی کو سنایا تھا۔ طاہر لاہوتی جو ہے ویسے تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اس کو استعمال کیا ہے شاہین کے لیے، تو اس کا لفظی مطلب یہ بھی ہے بلند پرواز پرندہ، عالم بالا کا پرندہ۔ تو مصنف نے مرغوں کو یا مرغی کو عالم بالا کا پرندہ طنزیہ طور پہ قرار دیا ہے۔ حسنہ پری اور حاتم طائی، اچھا یہ ایک داستان ہے بڑی معروف، آرائش محفل اس کے 2 کردار ہیں۔ تو حسنہ پری نے اس داستان میں یہ شعر سنایا تھا مختلف حالات کے پیش نظر۔ یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں، تو یعنی مرغیوں کا گھر ہو چکا ہے اب گھر۔ اچھا خاصا پولٹری فارم مرغی خانہ معلوم ہوتا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ پولٹری فارم میں عام طور سے اتنے آدمیوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو حضرات عالم دنیوی سے عاجز و پریشان رہتے ہوں ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرغیاں پال لیں۔ عالم تکالیف علم کی جمع ہے، دنیاوی دکھ تکالیف، اس سے عاجز یعنی تنگ ہوں یا پریشان ہوں تو ان کو مشورہ ہے کہ مرغیاں پالیں۔ پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ تو آئیے جی اب چلتے ہیں کچھ نکات کی مدد سے اس پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گزشتہ پیراگراف کی جو اس سے پہلے تھا، جس میں مصنف موسلادھار بارش میں گھر پہنچتے ہیں اور بھیگے ہوئے ہیں، شرابور ہیں، تو انہوں نے اپنے پلنگ پر تازہ پنجوں کے نشانات دیکھے، اور جو جگہ بچ گئی تھی وہ سفید جگہ بڑی بدنما معلوم ہو رہی تھی، تو بڑے غصے میں آ گئے اور اپنی بیگم صاحبہ سے بڑے ہی تلخ لہجے میں پوچھا گیا، ہر کی گلا پھاڑ پھاڑ کر کیوں چی رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ تو بلا وجہ ہی الرجک ہو رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ یہ بیچارے چونچ بھی کھولے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے چڑھا رہے ہیں، جبکہ یہ تو معصوم ہے۔ تو مصنف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو، انہوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا،
آج دو ٹوک فیصلہ ہوگا اس گھر میں، یا تو یہ رہیں گے یا میں۔ تو ان کو یہ توقع تھی کہ ان کی بیگم صاحبہ یقیناً اپنے شوہر جو ہے ان کی تائید کریں گی اور کہیں گی کہ ٹھیک ہے، آپ تو کہیں نہیں جا سکتے، آپ تو اس گھر کے مالک ہیں، تو آپ کے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہے، تو ظاہر ہے مرغیوں کو ہی جانا پڑے گا۔ تو ان کو اس بات کی توقع تھی، تو انہوں نے غصے سے کہہ دیا کہ بس آج تو یہاں یہ مرغیاں گھر پہ رہیں گی یا میں رہوں گا۔ تو بیگم صاحبہ کی آنکھوں میں سچ مچ واقعی آنسو آ گئے اور وہ خوف زدہ ہو کے کہنے لگی کہ اس تیز بارش میں آپ کہاں جائیں گے؟ تو یہ ایک بڑا ہی مزاحیہ ایک جملہ ہے۔ مطلب یہ کہ مرغیاں نہیں جائیں گی، جائیں گے تو آپ ہی جائیں گے، لیکن آپ بھی کہاں جائیں گے، اس بارش میں کہاں جائیں گے؟ تو یہ بات سن کر مصنف جو ہے وہ حیران رہ گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس جنس کے بارے میں ایک مایوس کن جو انکشاف ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کی خوراک جو ہے وہ مختلف ہے ذرا۔ آپ ان کو چاہے موتی چگا لیں، کچھ بھی کھلا لیں، لیکن یہ باہر سے کیڑے مکوڑے کھانے سے باز نہیں آتے۔ سونے کا نوالا بھی کھلا لیں تو نہیں باز آتے۔ تو یہ کیا کھاتے ہیں؟ کیڑے مکوڑے، مختلف قسم کے جھینگر، بنگے، چونٹے، کینچوے، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا مجھے یقین ہے کہ بلکہ یہ بات یقین کرنا نہیں چاہتا، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ان کا جو چیزیں یہ کھاتے ہیں کیڑے مکوڑے، ان کے جو اثرات ہیں یا ان کی جو تاثیر ہے وہ انڈے میں نہ ہو۔ میں اس بات پہ یقین نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک حقیقت سے نظر چرا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ موپساں کا ذکر کیا انہوں نے۔ موپساں جو ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ فرانس کے ایک بڑے ہی معروف اور عظیم مصنف یا افسانہ نگار تھے۔ ان کے افسانے میں ایک ہیرو کا کردار تھا جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ زردی کی بو سونگھ کر بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا۔ تو یہ کوئی چمبے کی بات نہیں، اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو یہ کون سی مشکل بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ خود ہمارے ہاں ایسے بڑے ہی ذہین و فتین اور لائق اندازہ لگانے والے خود دال روٹی پہ جی رہے ہیں، لیکن جو ذرا سی بوٹی چکھ کر بکری کے چارے کا مفصل حال بتا سکتے ہیں کہ بکری نے کیا کھایا ہوگا، یعنی ان کی بوٹی چکھ کے بتا سکتے ہیں کہ بکری نے آخر کیا کھایا ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو بھی انسان کھائے یا جانور کھائے اس کے جو تاثیر ہے وہ ہوتی ہے، ان کے جسم میں اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ پھر والیان ریاست کی بات کی انہوں نے کہ مختلف ہندوستان کی ریاستوں کے جو حکمران ہیں وہ کیا کیا کرتے تھے کہ جن بھینسوں کی بالائی ان کے دسترخوان پر آیا کرتی تھی، وہ ان مویشیوں کو، ان بھینسوں کو پستے کھلاتے تھے، بادام کھلاتے تھے، تاکہ اصل ذائقہ اور مہک بدل جائے۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عمدہ دودھ کی خوبی یہ تھی کہ اسے پی کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دودھ ہے۔ تو اس میں بھی ایک طنز انہوں نے والیان ریاست پر کیا ہے۔ پھر ایک اور غلط فہمی جو کہ مرغیوں کے بارے میں مصنف بتاتے ہیں کہ بڑے عرصے سے ایک اور غلط فہمی، پہلے بھی غلط فہمی تھی کہ مرغ جو ہیں وہ صبح سویرے اذان دیتے ہیں، لیکن ایک اور غلط فہمی جس کا مصنف بتاتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ازالہ جو ہے عام لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت ضروری خیال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مرغیاں اپنے ٹاپے میں رہتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ سراسر غلط بات ہے، مرغیاں اپنے ٹاپے میں نہیں رہتی، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے 1.5 سال کے مختصر مگر بھرپور تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ مرغیاں اپنے ٹاپے یا ڈربے کے سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور جہاں نظر نہ آئے وہاں اپنے برود و نزول کا ناقابل تردید چھوڑ جاتی ہیں۔ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ وہ گند کر جاتی ہیں اور اپنا گند چھوڑ جاتی ہیں، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں جو ہے نا مرغی جہاں کہیں بھی کچھ بھی کر سکتی ہے، تو وہ اپنا ثبوت چھوڑ جاتے ہیں، اپنے آنے کا، اپنے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بارہا غسل خانوں سے انڈے اور کتابوں کی الماری سے جیتے جاتے چوزے نکلتے دیکھے ہیں، اور پھر لحاف سے کڑک مرغی اور ڈربے سے شیب کی پیالی برآمد ہونا تو روز کا معمول ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا
کہ میں نے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو لپک کر ریسیور اٹھایا، مگر میرے ہیلو کہنے سے بیشتر ہی مرغ نے میری ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہو کر جو ہے نا اذان دی، اور جن صاحب نے بڑی مہربانی کر کے مجھے یاد کیا تھا، مجھے فون کیا تھا، وہ سمجھے کہ شاید کسی پولٹری فارم کا نمبر مل گیا، تو انہوں نے فوری طور پہ اوہ سوری رانگ نمبر کہہ کر جٹ فون بند کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ مختصر یہ ہے کہ چند ہی مہینوں میں طاہر لاہوتی نے گھر کا نقشہ بدل دیا۔ تو اس کو تنزیہ طور پہ طاہر لاہوتی کہا گیا ہے، حالانکہ طاہر لاہوتی تو شاہین ہے، تو اس کو بلند پرواز پرندہ کہا گیا۔ اور حسنہ پری کا ایک شعر بھی سنایا ہے کہ جو ایک مشہور و معروف داستان آرائش محفل میں ذرا مختلف حالات میں حسنہ پری جو ہے وہ حاتم طائی کو یہ شعر سناتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں، یعنی قبضہ ہو گیا۔ تو یہاں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے کہ مرغیاں جو ہیں انہوں نے اصل مالکان کو پیچھے ہٹا دیا ہے، اور گھر پر سارے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور جہاں دل کیا آتے جاتے ہیں، نہ بستر چھوڑتے ہیں، نہ لماریاں چھوڑتے ہیں، اور نہ لحاف چھوڑتے ہیں، نہ شیو کی پیالی چھوڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آخری جو بات ہے کہ مشورہ دے رہے ہیں مصنف ان لوگوں کو جو کہ اپنی زندگی سے پریشان ہیں، زندگی میں مختلف مصائب جو ہیں انہوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، تکالیف ہیں، تنگ ہیں کسی وجہ سے، ان کو وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ اپنی زندگی سے تنگ ہیں، پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، تو ان کو مشورہ یہ ہے، مخلصانہ مشورہ، کہ وہ گھر میں مرغیاں پال لیں، کیونکہ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، مرغیاں پالنا اتنی بڑی مصیبت ہے کہ آپ کو اپنی گزشتہ زندگی جو ہے نا وہ جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ یعنی جو بھی تکالیف آپ کو ہیں، جو بھی بیماری ہے، جو بھی دکھ پریشانی صدمہ ہے، آپ وہ صدمہ بھول کر اس ایک نئی پریشانی میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مرغیوں کے آنے کے بعد کچھ ایسے فتنے، کچھ ایسے فساد پردہ غیب سے جو ہے وہ نمودار ہوں گے، اور آپ کو اپنی جو گزشتہ زندگی ہے وہ جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ تو اس لیکچر کے اختتام سے پہلے ایک شعر جو ہے وہ میں بیان کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ شعر بہت دلچسپ ہے، سنتے جائیے گا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔